Funky Remix. Yung butong pakwan. Hindi ako binilon. Eh ano? Gusto ko na mag-doktor. Gusto ko mag-doktor, ma. May pera ka, pampacheck up. Mahal ba? Oo, Magkano? 500. Kuya, magkano daw po yung hotdog mo? Family daw. Ay, mura lang yan. Patigil. Kuya, malaki yan yung Malingam lang po yung hotdog ko. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn.